be n'ale bɛ kɛnɛya ko kunna yɔrɔ i b'a ye kuma bɛɛ bɔlɔlɔw sanfɛ i bɛ maa dɔw jata k'a fɔ karisa mangɛnɛ walima nin bɛ karisa la ko ka dɛmɛ ta k'a sɛgɛrɛ minisiriso min bɛ n'ale b'an ka kɛnɛya ko kunna ale ye bataki kɛ k'a jira k'a fɔ ko in ko k'a dabila an bɛna an da don o la sisan nouvelle horizon o kɔnɔna la o mana bɔ yen canard déchaîné bɛ yan nɔ canard déchaîné y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka kɛnɛyasoba min bɛ yan n'u k'a ma Ponge ayiwa ko Ponge a jirala k'a fɔ nafolo camanba de tununa ye min ta yɔrɔ ma dɔn limanaw fiɲɛ de y'a ta wa maa de y'a ta wa maa kɔni t'a dɔn nka ko nafolo in tununa ta yɔrɔ ma dɔn a la $774,000 ja minnu bɛ yan an bɛna an da don o fana na sisan canard déchaîné ale kɔnɔna la o mana bɔ yen le soir de Bamako fana bɛ yan a kumana soir de Bamako ko kumaɲɔgɔnya minnu bɛ yen n'o kun dabɔra k'a fɔ Mali y'a jira k'a fɔ ale tɛ G5 Sahel finman na jɛma foyi la bilen kɔsa in na Mali jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ a ɲini k'u ka baarakɛla fɛn fɛn bɛ G5 Sahel kɔnɔna la ko k'a bɛɛ lajɛlen bɔ yen nɔ nka ko kumaɲɔgɔnya min kɛra limanaw ko wasama sɔrɔ a la dɛ sabu Mali kɔni ta kɛra an tɛ segin kɔ ye a kɛra an tɛ segin kɔ bilen o mana bɔ yen an b'a kuncɛ ni min ye o ye l'indépendant ye limanaw l'indépendant y'a jira k'a fɔ ni Ala ma jan kɛ ɲina ko Mali senkun tɛ hiji taga la ka sababu kɛ mun ye limanaw minisiri min bɛ yen n'ale de bɛ an ka diinɛ ko kunna ale de kumana a ko docteur Mamadu Kone a ko ɲina ayiwa Arabi Saoudite jamana tun bɛ fɛ ka Mali sen bɔ hiji taga yɛrɛ la pepewu ko nka Ala ni jamana ɲɛmɔgɔw Asimi Goita yɛrɛ ale de ye wulila k'i da don ko in na n'o tɛ ko Mali tun bɛ sɔn ka sen bɔ hiji taga la a kɛra kun jumɛn na l'indépendant de y'a fɔ an bɛna ɲɛfɔ aw ye sisan an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni l'indépendant kelen ka kunnafoni ye limanaw ko bɛnbaliya kɔrɔ min tun bɛ yen fédération malienne de football kɔnɔna la n'o y'an ka ndolantan jɛkulu ye jɛkulu dɔ bɛ yen collectif des ligues majoritaires k'olu fara bɛ ɲɔgɔn kan bi o jɛntɛ ni baara dɔw ye fédération yɛrɛ ɲɛmɔgɔba Mamadou Touré n'u k'a ma Bavier k'ale bɛ ka baara dɔw kɛ min bɛn tɛ collectif des ligues majoritaires olu ma l'indépendant ka kuma don an bɛna lakale aw ye sisan yana n ka se o bɛɛ ma l'essor bɛ yan nɔ a kumana l'essor ko kunungo o kun ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin joli dili ma joli dili limanaw a bɛ hinɛ ni makari de kofɔ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ karisa mangɛnɛ taa joli d'a ma walasa a bɛ se ka furakɛ cogo min na ayiwa diɲɛ keleya tɔnba ale de y'o don in ta kunungo kun ye min bɛ tali kɛ juin kalo ale tile 14 ye ayiwa juin kalo tile 14 o bɛ bɛn don kɛrɛnkɛrɛnnen ma min ye joli dili ye diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen Mali jamana kɔni ma to kɔ baara in na sabu ko min ye minisiri 2 ye minisiri min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛya ko kunna madame Jɛminɛtu Sangare ani a baarakɛɲɔgɔn min bɛ finitigiw ka koɲɛ kunna colonel Sajo Kamara ayiwa olu de kɛra maaw ye minnu ye misali di ka u joli di baara in yɛrɛ kɛra kunungo tarata narakaw fɛ yen limanaw minisiri kɔfɛ a jarala k'a fɔ diɲɛ keleya tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé o ɲɛmɔgɔw tun bɛ kɛnɛ ka narakaw fɛ yen ka taa se n'i ye jateminɛ kɛ limanaw minnu fana bɛ yen ni o ye gouverneur ye nara gouverneur limanaw Amara Dunbiya ale fana tun bɛ kɛnɛ ka ye olu fana y'u sen da minisiri olu sen da nɔ na ka u ka joli di o kɛra misali ye yɔrɔ hakililaba min bɛ ta san o san n'o ye thème ye a jarala k'a fɔ thème min talen don diɲɛma fɛ o ye k'a fɔ ka joli di limanaw ko ye waleya ye min ye hinɛ ani makari ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma Mali la yan nɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye hakilila ba min ta o ye k'a fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ka min y'an ka finitigiw olu sɛgɛrɛ ka joli di kɛ walasa ka kisili kɛ o de ye hakililaba ye min taara Mali kɔnɔna la yan nɔ min ye baara in yɛrɛ ye a yirala k'a fɔ narakaw fɛ yɔrɔ colonel Sajo Kamara ale yɛrɛ ye naraka ye limanaw ko in taara ka denfaya ta ka di colonel Sajo Kamara ma a jarala k'a fɔ colonel Sajo Kamara ka ɲɛfɔliw la l'essor kɔnɔna la bi a ye welewele dakan min bila o ye k'a fɔ maa o maa bɛ yen ko e bɛ joli di i manifin ɲɔgɔn ma a bɛ n'a fɔ i bɛ fɛ k'a tigi ni kisi de ko an bɛ o de lahala yɛrɛ kɔnɔna la n'i ye Mali taabolo lajɛ bi yɔrɔ gɛlɛya bɛ gɛlɛya la o ye k'a fɔ an ka finitigiw o b'olu ka bi olu minnu bɛ o ni di ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana a ka kan an fana k'a ɲini ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka finitigiw ma minnu bɛ gɛlɛya sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔw la limanaw ka se ka joli di olu ma u bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna la cogo min na colonel Sajo Kamara ye o kuma fɔ min ye
nara gouverneur ye n'o ye Amara Doumbia ye ale fana ye ni waliya in fo kosɛbɛ sabu ale ko nara sugandile ka taa nin baara in koromokari ye ayiwa a kɛra bonya ye olu ma ayiwa min ye Jamunati Sangare ale min ye ministre min ɲɛsinnen don kɛnɛyako ma ale fana y'a jira k'a fɔ ɲina ayiwa joliden min filɛ nin ye mana OMS yɛrɛ ka jatew la a jirala k'a fɔ Mali ka joliden a fanga ka dɔgɔn dɔɔni maa minnu bɛ wuli ka taa u joli di u yɛrɛ ma n'o ye volontaire ye a jirala k'a fɔ a fanga ka dɔgɔ ko n'i y'a sigi 100 o 100 a tɛ tɛmɛ 21 kan k'a sɔrɔ dun laɲini ye mun ye o ye k'a fɔ OMS ka laɲini ye a dɔgɔyara cogo cogo 100 o 100 maa 80 o ka se ka t'i joli di walima a ka kɛ 100 o 100 maa 100 o ka t'i joli di ko nka mana o de senda ka ɲɛba sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan jate laban min yɛrɛ bɔra Centre national de transfusion sanguine maaw fɛ o ye k'a fɔ san 2021 in na ko maa 59 ani maa 418 olu de taara u joli di n'i y'o sigi 100 o 100 ayiwa Mali la yan nɔ o bɛ bɛn maa 21 ma k'a sɔrɔ dun laɲini kan ka kɛ ka tɛmɛ o de kan OMS ka jate la na joli di fanga bonyana limanaw sigidaw la a bɛ kɛ sababu ye maaw ni bi kisi o de ye laɲini yɛrɛ ye o mana bɔ yen limanaw ale lesɔrɔ kelen in kɔnɔ ko colonel Asimi Goita jamanakuntigi furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ ale ye l'américain ka jamanakuntigi ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen o cira ka na limanaw k'a y'o bisimila ayiwa ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min filɛ n'ale de ka a baara yɛrɛ ɲɛsin bɛ maa minnu bɛ yen ni bamaciw bɛ u minɛ ka taa n'u ye an k'u ma otages a jirala k'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ kɛ walasa ayiwa l'américain maa 2 bɛ yen olu ka se ka bɔ bamaciw ka bolokɔnɔmaya la o baara min kɛra o de jara l'américain ka jamana ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Joe Biden Joe Biden k'a ye ayiwa maa kɛrɛnkɛrɛnnen wuli ka na Mali kɔnɔ yan n'o ye Roger Carstens ale nana limanaw ani jamanakuntigi u ye ɲɔgɔn ye dɔwɛrɛ tɛ ciden min nane filɛ nin a nana colonel Asimi Goita ani gouvernement maa bɛɛ lajɛlen de fo ani maliden bɛɛ lajɛlen ayiwa ko u ye baara min kɛ nin ye ka olu ka jamanaden 2 ka olu kisi ka bɔ bamaciw ka bolokɔnɔmaya la k'o jara u ye kosɛbɛ ko wa k'u bɛ Mali jamana fo u la wa u labɛnnen don fɛn fɛn ye bamaci wale kɛlɛli ye l'américain jamana ko ale na Mali dɛmɛw la wa ani jɔ a jɔyɔrɔ la k'u bɛ Mali ka bila la wa ko a kɛra l'américain denw ye a kɛra hali maa wɛrɛ ye minnu bɛ bamaciw bolokɔnɔmaya la bi ayiwa k'u na Mali jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ walasa u ka se ka o baara kɛ Roger Carstens ale ka fɔ la a yɛrɛ ni l'américain ka lasigiden min bɛ Mali la yan n'o ye Denis B. Hankese ale de n'o tun bɛ taama in na ka taa Kuluba a bɔlen kɔ a ye ɲɛfɔli min kɛ kunnafonidilaw ye dɛ limanaw o de ye nin ye ko nisɔndiya kɔni sɔrɔla sabu l'américain jamana u kɔni u na dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma fɛn fɛn ye lakanako ye fɛn fɛn ye Mali ni l'américain jamana bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa min ye otages ye olu bɛ se ka bɔ ayiwa bamaciw bolo cogo min na o baara o na kɛ kunnafoni filɛ limanaw an ye nin sɔrɔ lesɔr ale kɔnɔna la o mana bɔ yen Nouvelle Horizon a bɛ yan a kuma na Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko wajulu kɛcogo ani an ka misiriw kɔnɔna la gɛlɛya min b'a la jamanaw gɛlɛya in bɛ se ka wuli ka bɔ yen cogo min na ayiwa Haut Conseil islamique du Mali n'o ye alisilamɛw ka kuluba ye ale de farala ɲɔgɔn kan ka miirina min bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ ye walasa nin gɛlɛya ninnu bɛ se ka bɔ ayiwa wajuluw ni an ka misiri kɔnɔnaw la cogo min na o de la ko CICB la o dongo a jirala k'a fɔ alisilamɛ tɔnba n'o ye Haut Conseil islamique ale ka welewele dakan kɔnɔna la k'a ye welewele da kɛ alisilamɛw bɛɛ lajɛlen u ye ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la ani alimamiw ka tɔnba n'o ye Ligue des imams des érudits pour la solidarité islamique du Mali l'imama imanaw k'olu de y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka miirina kɛ walasa ni waleya min bɛ sen na ni a jala k'a fɔ a dɔw yɛrɛ bɛ yen a baaraw caman bɛ yen a bɛ kɛ réseaux sociaux de kan bɔlɔlɔw sanfɛ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen wajulu dabɔra min kama an ka ɲɔgɔn bilasira ala ka sira kan ko nka a bɔra o kɔnɔna la maaw hakililaw bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ka ala ka sira ta nka a bɔra o la limanaw k'a kɛ yɛrɛ maaw bɛ tajuru sara baara de kɛ walima dɔ bɛ dɔ kɔrɔma tigɛ bɔlɔlɔw sanfɛ o de kɛra wajulu taabolo ye maa dɔw fɛ an ka jamana kɔnɔna la yan k'a sɔrɔ dun u bɛ diinɛ kuma de la u bɛ alako kuma de la limanaw alako kuma tɛ se ka kɛ e bɛ taa o ta k'o kɛ tajuru sara ye ka ɲɛsin maa wɛrɛ ma nin waleya min filɛ n'a bɛ sen na ayiwa a bɛ se ka dabila cogo min na
au conseil islamique du Mali aya jɔ a jɔyɔrɔ la sabu ko a ye welewele dakan min bila alisilamɛ tɔw ma ka se ka taa u sigi ka kuma ka fɛsɛfɛsɛli kɛ walasa ayiwa wajulu cogoya bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ani an ka misiriw kɔnɔna la gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ bɛnbaliya minnu bɛ misiriw kɔnɔ o bɛ se ka dan bɛ se ka sigi a la cogo min na jamanaw hakilila damadɔw taara a ko la o conseil islamique maaw bɛnna min kan o hakilila damadɔ a jirala k'a fɔ alisilamɛya tamasiyɛn dɔw bɛ yen i n'a fɔ alisilamɛya yɛrɛ jɔsenw limanaw ni diinɛ tɛ se ka taa o kɔ ani alisilamɛya yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw ani alisilamɛya yɛrɛ kuma minnu bɛ yen n'a a man ka kɛ tulonkɛfɛn ye mɛlɛkɛw ani ala ka cidenw ka taa se min ye kira yɛrɛ ma kisi nɛɛma b'a ma a n'a somɔgɔw limanaw fo ka taa se a balimaw ma ani alikuranɛ sanuma in limanaw ani maa yɛrɛ i dusukun min ni o de ye sababu ye maa bɛ se ka tugu diinɛ kɔ cogo min na ko maa kana dangarikɛ o la o ye fɔlɔ ye limanaw filanan ye mun ye o ye k'a fɔ nɛni jugu minnu bɛ yen ni wajulikɛlaw b'a kɛ wajulu kɔnɔna la limanaw na a bɛ ta ka bila bɔlɔlɔw sanfɛ bɛɛ lajɛlen b'i ka tata t'a la limanaw o baara o bɛ se ka dabila cogo min na o fana laɲini kɛra ko conseil islamique maaw fɛ a jala k'a fɔ misiriw kɔnɔna la hakilila min fana tara o ye k'a fɔ o bɛ tali kɛ hakilila fila la yɔrɔ n'i ye misiriw lajɛ ni misiri jɔra i b'a sɔrɔ sigida maaw olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka misiri jɔ walima i b'a sɔrɔ maa kelen walima maa caman bɛ fara ɲɔgɔn kan ka misiri jɔ limanaw nka misiri jɔlen kɔ i b'a sɔrɔ ayiwa gɛlɛya bɛ k'a la ni gɛlɛya ma bɔ alimaminakaw fɛ yen i b'a sɔrɔ minnu bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ misiri koɲɛ ɲɛnabɔli la n'o y'a comité de gestion ye gɛlɛya bɛ taa bɔ olu yɔrɔ walasa o fana ka se ka dabila a yala k'a fɔ misiri kɔnɔna la alimami ale bɛ sugandi maa min ye misiri jɔ ni jɛkulu de jɔra ka misiri jɔ o jɛkulu o de bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ fɛ ka karisa k'an ka alimami ye wa ni maa kelen de kɛra misiri jɔbaa fana ye ale de b'a fɔ ayiwa n bɛ fɛ karisa ka kɛ n ka misiri alimami ye ni alimami sugandira maa minnu b'a kɔfɛ n'o ye misiri welelaw ye limanaw olu ni alimami de ni maa min ye misiri jɔ walima jɛkulu min ye misiri jɔ a n'olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka o maaw fana sugandi ani comité de gestion min bɛ yen n'o bɛ bila misiri kɔnɔ o fana o diyagoyalen don ani alimami ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa misiri koɲɛ ayiwa a ka se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ limanaw ni hakilila damadɔw minnu ni olu taara a fɔra ko baara ka kɛ ni nin ye o conseil islamique ka ɲɛfɔli la ko nka nin fɛn fɛn fɔlen filɛ nin ye ni baara ma kɛ n'a ye limanaw ko ɲanginiw bɛ yen ɲanginiw minnu filɛ nin ye o tɛ girin ka ɲangini ta dɛ ladilikan de bɛ d'i ma fɔlɔ karisa e ye nin min kɛ a fɔra k'a fɔ nin man ɲi nin dabila nka n'i tilala ka segin a kan tuguni limanaw a ko o conseil islamique yɛrɛ de b'a ko ta ka taa n'a ye ka taa di sariyatigiw ma an y'a fɔ karisa ye a kana nin baara kɛ nin t'an ka diinɛ taabolo ye ayiwa a filɛ nin ye sariya maaw bolo sariya maaw fana b'u wasa don ale la limanaw nin kuma fɔra o conseil islamique fɛ min sigi kɛra o don ko CICB la dimanche tɛmɛnen yɛrɛ juin kalo tile 12 walasa wajulu maa minnu bɛ yen n'u bɛ wajulu kolon kɛ bɔlɔlɔw sanfɛ minnu yɛrɛ ta kɛn bɛ wajulu ko tɛ bilen ni karisa don limanaw o ka dabila o mana bɔ yen ale nouvelle horizon kelen ka kuma na limanaw ko ɲɔgɔn dɛmɛ an ka jamana ye o y'o taabolo ye ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ se ka sinsin cogo min na yɔrɔ Mali la yan nɔ bi bi in na diɲɛ taabolo yɛlɛmana kibaruya caman bɛ yen bi i b'a sɔrɔ bɔlɔlɔw de sanfɛ i b'a ye kuma bɛɛ maaw bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma ayiwa n'i ma ye u bɛ maa dɔw ka kibaruya ta k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ karisa nin bɛ karisa la nin bɛ karisa la a ye dɛmɛ ta ka sɛgɛrɛ o ɲɔgɔnna waleya min yɔrɔ o y'an ka jamana taabolo ye walasa ayiwa maaw n'i bɛ se ka kisi cogo min na ko maa min kisira a ko taabolo la limanaw o de ka ca nouvelle horizon ka fɔ la ko nka nin waleya min filɛ nin ja minisiri so min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛyako kunna ale secrétaire général ayiwa Ali Diop ale de ye bataki dɔ kɛ bataki min ni o kɛra communiqué don k'a jira k'a fɔ ko jɛn tɛna kɛ n'a ye nin waleya in a ka to sen na minisiriso min filɛ n'ale b'an ka kɛnɛyako kunna a ko a bɛ jamanadenw ladɔnniya k'a fɔ nin ɲɔgɔnna waleya n'a bɛ kɛ u ka tɛmɛ cakɛda dɔ fɛ cakɛda min n'u k'a ma régime d'assistance médicale RAMED k'u ka tɛmɛ o fɛ minnu bɛ yen n'u bɛ fɛ dɛmɛ ka taga ɲɛsin u ma u ka taa RAMED sɛgɛrɛ dɛmɛ min n'a bɛ taga ɲɛsin u ma o na taga di u ma n'o tɛ ka maaw jaw ta walima k'a fɔ karisa filɛ a man kɛnɛ a ye dɛmɛ ta k'a sɛgɛrɛ ka t'o ta k'o bila bɔlɔlɔw sanfɛ bɛɛ ɲɛ b'o la k'a sɔrɔ don hadamaden bɛɛ n'a ka hakɛ de don a bɛ se ka dangari kɛ dɔ la a bɛ se ka maaw i ka lahalayaw yira diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ minisiriso y'a jira k'a fɔ ko jɛn tɛ kɛ n'a ye ko nka nouvelle
horizon ka fɔla tiɲɛ do kɛ maaw jaw bɛ taga bila bɔlɔlɔ sanfɛ o ye o man ɲi wa maaw ka lahalayaw bɛ bila bɔlɔlɔ sanfɛ o man ɲi ko nka limanaw a kɛra sababu ye ka maa hakɛ min bɔ gɛlɛya kɔnɔ o de ka ca maa min bɛ Mali dɔn Mali ye hinɛ jamana ye an bɛ hinɛ ɲɔgɔn na i mana maa ka gɛlɛya ye limanaw makari ni hinɛ bɛna i la f'i ka a tigi dɛmɛ o dun sira ɲuman bɛɛ ka bɔ a kalama yɔrɔnin kelen o ye bɔlɔlɔw de sanfɛla ye ni minisiriso in ko k'a ti jɛn n'o ye k'a sɔrɔ dun n'i ye nin waleya fila lajɛ limanaw fɛn don min ni o cɛ ka jan dɛ ko n'i ye communiqué min n'o kɛra minisiriso in fɛ n'o ye an ka kɛnɛya minisiriso ye ani waleya minnu bɛ kɛ an ka kɛnɛyasow kɔnɔna la limanaw u cɛ ka jan sabu n'i taara kɛnɛyasow kɔnɔna la n'i ka banabaatɔ ye dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tɛ sɔn k'a tɛgɛ maga banabaatɔ la ko fɔ a somɔgɔw ka na walima ni ordonnance sɛbɛnna a kunna ni ordonnance ma san limanaw ko maga tigɛ banabaatɔ la o ye ko wɛrɛ ye ko min ni minisiriso in ka communiqué o tɛ kelen ye k'u k'u janto o la ani fara min ka gɛlɛya a ko bɛɛ la limanaw ko n'i taara an ka kɛnɛyasow kɔnɔna la bi dɔgɔtɔrɔw ka baara taabolo ani dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ hali kumakan minnu ni waleya minnu ta ka banabaatɔw kunbɛn o yɛrɛ bɛ banabaatɔ jigi tigɛ fɔlɔ limanaw ko nin n'a ɲɔgɔnna yalima jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka u toron kuma min bɛ yen ni maaw bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ni maaw yɛrɛ dun hakili la o de ye a wale surunman ye maaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na minisiriso in k'a ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini n'o tɛ aramɛdi dɛ walima anam limanaw ko o tɛ o anam aramɛdi walima kɛnɛyasow kɔnɔna la n'i taara ye ayiwa olu bɛ fɛn wɛrɛ yira banabaatɔ yɛrɛ la min b'a jigi tigɛ kunnafoni filɛ nin ye limanaw ne ka kuma tɛ dɛ an ye nin bɔ nouvelle horizon ale kɔnɔna la o mana bɔ yen le canard déchaîné ale bi yan a kumana limanaw canard déchaîné y'a jira k'a fɔ a ka jaw kɔnɔna la ayiwa ko min bɛ tali kɛ vérificateur général n'o ye bureau du vérificateur général ye o ye jɛkuluba ye cakɛdaba don min sigira an ka jamana kɔnɔ yan walasa an ka foroba cakɛdaw bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ nafolo minnu bɛ yen n'a dira ko ka baara kɛ n'a ye nafolo ninnu ka se k'a ta yɔrɔ dɔn ko vérificateur général a ka sɛgɛsɛgɛli taara cun min ye Ponge ale cakɛda in kɔnɔna la Ponge kɛnɛyasoba ye an ka jamana kɔnɔna la yan a jala k'a fɔ vérificateur général k'a ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ san 2018 san 2019 ani san 2020 k'a daminɛ o la ka n'a bila fo juin kalo tile 30 san 2021 la limanaw k'a ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ a yera k'a fɔ Ponge nafolo min tununa n'a ta yɔrɔ ma dɔn a bɛ taa jɔ miliyɔn 760 de la san 3 in kɔnɔna la laɲini in tɛ dɔwɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ limanaw nafolo minnu bɛ di n'a sɔrɔla a bɛ taa a taayɔrɔ la ani n'a bɛ don a donda fɛ musaka minnu ni nafolo minnu dira ko k'a don Ponge ale baarada fɛ limanaw ko nafolo ninnu miliyɔn 760 o de tununa ayiwa taacogo ma se ka dɔn a la o kɔni taara fiɲɛ fɛ min fɔra nin ye nafolo ninnu na ayiwa minnu fana dara ka vérificateur général fɛ o ye k'a fɔ dialyse ko kuma o bi yan a jala k'a fɔ dialyse min n'o o minɛn sanna ka bila hôpital Ponge ko miliyɔn 337 a na kɛ dialyse min ni o sanna o nafolo fana o min donna o la o taayɔrɔ ma dɔn o mana bɔ yen limanaw ni a fɔra k'a fɔ minɛn sanna ko ka na ni minɛn ye i b'a sɔrɔ wari bɛ di nka minɛn tɛ na limanaw o fana ɲɔgɔnna min kɛra k'o bɛ t'i jɔ miliyɔn 194 ani murumuru 31 na o mana bɔ yen ko min bɛ tali kɛ minɛn minnu fana bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ ayiwa n'o bɛ di marché public la n'o ye sugubulo minnu bɛ yen n'a bɛ dayɛlɛ k'a fɔ ayiwa a ye sugubulo dayɛlɛ min bɛ se ka nin baara in kɛ a k'a tigi wele ka na a k'a baara kɛ limanaw ko o fana marché minnu bɛ dayɛlɛ ko o gafe dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ t'i ɲɛ la ko bɛ t'i jɔ sefa wari 50 ani kɔ o fana tunucogo ma dɔn o la o mana bɔ yen limanaw min ye k'a jira k'a fɔ fana bɛnkan minnu bɛ yen n'o ye procès verbaux ye n'a fɔra k'a fɔ o ye bɛnkanw ye minnu bɛ kɛ sababu ye taji min n'o bɛ san ka bila an ka bolimafɛn ninnu kɔnɔna la minnu ye hôpital di Ponge bolimafɛnw ye ko o fana nafolo donna o la min fana taayɔrɔ ma ye miliyɔn 9 ani murumuru 6
limana o fana mana boyi a jarla k'a fɔ ko indemnité minnu bɛ yen n'o fana bɛ di sefa wari 58 o fana tununa ani 25 o fana tununa o yɛrɛ t'a bɛɛ ye limana min sera ka lakale vérificateur général fɛ o ye nka vérificateur général ɲɛmɔgɔba a y'a jira k'a fɔ wa pongé k'u tɛ impôt fana sara impôt minnu bɛ yen n'a a bɛ fɔ k'a di k'a bila jamana wagande kɔnɔ o fana bɛ t'i jɔ miliyɔn 6 ɲɔgɔnna la ayiwa ko a ko bɛɛ lajɛlen a taara ka di min ye commune 3 tribunal pôle économique et financier min bɛ yen a taara ka bila u ka bolo kan maa minnu bɛ yen ni olu da bɛ ko in na u ka wele k'u ɲininka kun jumɛn na nin kɛra limana halisa ale canard déchaîné in ka kuma la min ye ko sɔɔni a na kɛ usine dɔ bɛ yen o bɛna dayɛlɛ Mali kɔnɔna la yan usine min bɛ yen n'a bɛna kɛ sababu ye ka min ye an ka subahana mansiw min ye telefɔni ani ordinateur ye ko o bɛna dilan an ka jamana kɔnɔ yan premier ministre Choguel Kokala Mayiga min bɛ tali kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 6 k'ale ye cakɛda dɔ n'u kama ko société d'Anetala électrique o ɲɛmɔgɔ Renaud Amiel a ye olu bisimila olu de ye kunnafoni in di k'a fɔ ayiwa ko ni cakɛda in a bɛna sigi Mali la yan nɔ limana wa yɔrɔ wɛrɛ tɛ a bɛ sigi Bamako Ɲare la Bamako sigida 2nan la ni usine min filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye limana farafinna yɛrɛ tilebiyanfan ayiwa jamana min bɛ n'ale fɔlɔ bɛna ni usine bisimila o ye Mali ye walasa ka se ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la limana min ye telefɔni ye yɔrɔ telefɔni kɔni ale bɛɛ bolo bɛɛ bɛ se ka san i nagakɔrɔ cogo min na o lafiya bɛ se ka sɔrɔ ko ayiwa Mali kɔni bɛna a ta sɔrɔ sɔɔni k'a mɛnnenba yɛrɛ septembre kalo san 2022 o waati k'a bɛna kɛ sababu ye telefɔni minnu bɛ feere limana a telefɔni ninnu a dɔgɔyalenba a bɛ se 13 ɲɔgɔnna ma ko min bɛ tali kɛ a telefɔni ninnu a tɛna fɔ a bɛ dilan dɛ nka minɛn minnu bɛ na usine de b'a fara ɲɔgɔn kan o mana bɔ yen limana ko munumunu kuma dɔ tun bɛ yen k'a fɔ sanu kilo 37 ɲɔgɔnna ko Mali douane tun ye o minɛ Mali ni Mauritanie o dancɛ la télévision nationale yɛrɛ y'a kuma a kibaruya di k'a fɔ ko an ka douaniers tun ye sanu kilo 37 ɲɔgɔnna minɛ nka a yira k'a fɔ ko hali kɔsa in na fana sanu kilo 50 ɲɔgɔnna o fana minɛna maa dɔw fɛ minnu bɛ yen n'olu tun bɛ ka bɔ Mauritanie k'u kunda Kodowari kan ko nka sanu min n'a minɛna nin n'a kibaruya dira a jala k'a fɔ sanu in ko a segira a tigiw ma n'o ye Mauritanie douaniers ye minnu bɛ yen ni Mauritanie jamanadenw tun ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ nin sanu min minɛna ko fo k'a segin Mauritanie jamana ma ko nka jamana ɲɛmɔgɔw ye wulila k'u jɔ jamana a sera ka segin Mauritanie ale douaniers ma canard déchaîné ka kunnafoni don jamana o mana bɔ yen le soir de Bamako ale bi yan a kumana soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ko Mali y'a ɲini k'a bɛ bɔ G5 Sahel la a yɛrɛ bɔra la ka ban a na kɛ kuma ɲɔgɔnyaw olu bɛ senna walasa Mali bɛ se ka segin jɛkulu in kɔnɔna la cogo min na nka limana ko ayiwa Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a ɲini ko u tɛ segin bilen nka n'i ye jateminɛ kɛ ciden kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu cira ka na G5 Sahel ɲɛmɔgɔw fɛ ayiwa k'u ka na u ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma walasa min ye ayiwa G5 Sahel ko ye Mali ka se ka segin kɔ a ye hakilila min ta nka a jirala k'a fɔ limanaw ciden minnu nana u kɔni u ye laɲini fɛn fɛn kɛ a na kɛ laɲini ninnu a ma sabati sabu min ye hali diɲɛ kelenya tɔnba ɲɛmɔgɔba Antonio Guterres ale yɛrɛ y'i da don ko in na walasa Mali bɛ se ka segin ka na G5 Sahel kɔnɔna la cogo min na nka Mali jamana ɲɛmɔgɔw ko ayi olu kɔni sen tɛ G5 Sahel la bilen sabu ko in kɛra cogo min na a kɛra i n'a fɔ u jɔnna Mali la de ka Mali kɛ i b'a fɔ a damana jamana i b'a fɔ ko Mali y'a damana ko de kɛ ka fɛn fɛn bɛ kɛ k'o pan an kunna n'a ma ɲɛ ko Mali y'a sen bɔ jira ma maa min kɛ bose i na k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye ko an bɛ don min na ko bi Mali jamana ɲɛmɔgɔw y'a ɲini sa ko hali u ka baarakɛla minnu bɛ G5 Sahel kɔnɔna la ko k'a bɛɛ lajɛlen a f'u ɲɛna u ka baara bila u ka segin ka na Mali kɔnɔna la yan ayiwa soir de Bamako de ye nin fɔ dɛ limanaw an b'a kuncɛ ni teliyala ni l'indépendant ka fasiri ye l'indépendant y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ limanaw ko Ala de farala an ka jamana kan n'o tɛ ɲina hiji ko Mali kun diya a ko kɛnɛ kan
ni ye jateminɛ kɛ hijiden kun fɔlɔ o yɛrɛ u kan ka taa Makan jamana kan juin kalo tile 20 natɔ in na o ye hiji tabaw olu kun fɔlɔw ye ni kunnafoni yɛrɛ dira ministre min bɛ yen n'ale de bɛ an ka diinɛ ko kunna affaire religieuse n'o ye Mahamadu Kone ye nka limanaw a ye kunnafoni kɛnɛ min sigi walasa hiji baaraw bɛ senna ka se ka o ɲɛfɔ kunnafonidilaw ye a y'a jira k'a fɔ hiji baara a bɛ ka taabolo ɲuman b'a la ɲina sabu ko kura yɛrɛ donna a la o ye k'a fɔ hijidenw k'u kalan hiji taabolo la o n'u taara u kana se ka taa fili hiji ale taabolo ale baaraw la min ye hali ɲina hiji bɛ kɛ yɔrɔ min na n'o ye alikaba kɛrɛfɛla ye limanaw a jala k'a fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye baaraba de kɛ ɲina sabu hiji taala fɛn fɛn i bɛ taa bila yɔrɔ min na n'o ye hôtel kɔnɔnaw ye k'a ni alikaba cɛ a tɛ tɛmɛ hali mètre 100 kan k'o ye a la wasa dɔ ye ani hôtel ba dɔ bɛ yen n'o bɛ Makan jamana kan n'u k'a ma ko restaurant Burkaham yɔrɔ in a yɔrɔ ɲumanba don Arabi Saoudite jamana kan wa k'an ka hiji taalaw olu bɛna taa o yɔrɔ in na nka min kɛra la jiginna yɛrɛ ye limanaw ko ɲina hiji taabolo jaja Arabi Saoudite jamana u ka juru bɛ an ka jamana na san o san an bɛ taa hiji la jaja dɔ de bɛ fara juru kan san o san Arabi Saoudite jamana de y'a ɲini sa k'olu ka juru min bɛ Mali la ni juru in ma sara ayiwa ko u na Mali bila liste noire kan n'o ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u sen tɛna kɛ hiji la nka limanaw ala ni jamanakuntigi yɛrɛ colonel Asimi Goita ale ka wulikajɔ ale de wulila k'i da don ko in na ayiwa walasa wari in bɛ se ka sara cogo min na ko de kɛra sababu ye ala farala an kan ɲina hiji an yera a ko kɛnɛ kan n'o tɛ a ko wɛrɛ kunna fɔ a la dɛ limanaw ndolantan ko nasira la ko collectif des ligues majoritaires a na kɛ olu de fara bɛ ɲɔgɔn kan bi ka kɛlɛ boloda ka ɲɛsin fédération malienne de football a ɲɛmɔgɔ n'o ye Mamutu Ture n'u k'a ma Bavier ligue régionale min filɛ Kayi Kulukoro Tombouctou Kidal ani Segu ayiwa k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ pyramide de souvenir la kunungo laɲini kun ye mun ye ka ɲini min ye fédération malienne de football ɲɛmɔgɔ fɛ ko a bɛ ka sariya minnu tɔnɔmi ka ɲɛsin a yɛrɛ ma walasa olu ligue majoritaire minnu ni olu bɛ ɲɛmɔgɔya la ni dugu ninnu na ka se ka u sen bɔ ndolantanko la u y'a ɲini sa ko wulikajɔ o de ka fisa sen ka di ye k'u bɛ FEMA foot ɲɛmɔgɔ a ladɔnniya k'a fɔ a bɛ ka sariya sɔsɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la article 118 a bɛ ka o sɔsɔ sabu k'i tɛ se ka FEMA foot ale sariya foyi yɛlɛma ka sɔrɔ ni i ma maaw wele k'u ɲininka k'a fɔ ayiwa an bɛ fɛ ka nin yɛlɛma don ko la ko ligue minnu bɛ yen ligue majoritaire fɛn fɛn bɛ yen a la don min filɛ nin ye n'a ɲɛmɔgɔ ye Aba Mahamani ye ale ye ɲɛfɔli min kɛ a ko Bavier min filɛ nin ye ko Bavier bɛ ka baara min kɛ fédération malienne de football kɔnɔna la fɔlɔ o ye nafolo min bɛ ka dun o ta yɔrɔ tigɛ fɔ wa k'a bɛ ka sariyaw tɔnɔmi ka sariyaw ɲɛsin a yɛrɛ ma walasa olu minnu bɛ yen n'olu tɛ ɲɔgɔn kan fɛ ayiwa k'u bɛ se ka olu sen bɔ baara la cogo min na k'o tɛ ko ye ko min n'a bɛ bɛnkan de bɛ kɛ ko la walasa u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ ka dɔ sen bɔ a la e yɛrɛ ka laɲini kama ko tɛ se ka ɲɛ dɛ l'indépendant de ka fasiri don limanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw olu kɔnɔ kuma lakali la ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw mana bɔ ko lakali aw ye o kuma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ